श्री श्री ठाकुरंकर उपदेश कर्मरे संयम। यही संसार में साधु असाधु गृही सन्यासी धनी दरिद्र ब्राह्मण चंडाल समस्ते गोटे पथर जाते दिने समस्ते से महान प्रेम समुद्र में पड़ी एक हो। सुतरां भल मंद निंदा प्रशंसार किछि लाभ नहीं। आज तुम्हें जहाँ को कुश्चित आधार बोली मन करुच काली हुए तो भितर शंकर किंबा गौरांगर विकास देखी तुमको शिर अवनत करने। सुतरां ए जगत में समस्ते सामान हो ऋषि मैंने सर्वत्र समदर्शी होगा उपदेश दी जाइछन्ति। देह संयम वाक् संयम एवं चित्त संयम यही त्रिविध संयम ही हिंदूर धर्म। कौन कारण चित्तर चांचल्य जात कराई नदेवा ही पुरुषार्थ। सत्य जहाँकर जीवन लक्ष्य भ्रमरे सुधा जपरी असत्य व्यवहार करने न पड़े। भगवान इच्छा व्यतीत मानव केबे पादे मात्र अग्रसर हो पारे नहीं। निर्दोषर सहाय भगवान तांकरी पदरे मन रखी कर्तव्य प्रतिपालन कर जाओ यही तुमर किछि अनिष्ट करें। निर्दोषर सहाय भगवान तांकरी पदरे मन रखी कर्तव्य प्रतिपालन कर जाओ यही तुमर किछि अनिष्ट करें। तथापि जदि विपद आसे से विपद तुमर संपदर कारण है। यही विपद को प्रभुंकर दान बोली मथापाती ग्रहण कर। कामना ही बंधनर कारण। कामनार दुखर उत्पत्ति जे जहाँ चाहती प्रथम से तार विपरीत द्रव्य पाई। सुख चाहिए दुख आसे, आरोग्य चाहिए रोग आसे, मान चाहिए अपमान लाभ हुए। तेणु ऋषि मैंने सर्वकामना विसर्जन करी एकमात्र आत्मस्वरूप कामना करते। यही निस्वार्थ भाव में अकपट हृदय कौन सी कार्यर अनुष्ठान कले भगवान तांकर सहाय हुअन्ति। किंतु अहंकार प्रतिष्ठा बा ख्याति प्रतिपत्तिर प्रत्याशा कले सत् और महत्व उभय कार्य पांड हो जाए। यही निस्वार्थ भाव में अकपट हृदय कौन सी कार्यर अनुष्ठान कले भगवान तांकर सहाय हुअन्ति। किंतु अहंकार प्रतिष्ठा बा ख्याति प्रतिपत्तिर प्रत्याशा कले सत् और महत्व उभय कार्य पांड हो जाए। सुतरां आम मैंने कर्मर अधिकारी मात्र, फल आमर कदापि अधिकार नहीं। फलाफल भगवान ठारे अर्पण करी जेकोसी कार्य कले से शांति व्यतीत मानसिक सुख दुख भोगर प्रश्न नहीं। यही कर्मरोध यही शेष कर नगले परलोक शांति मिल नहीं। एठाकू आम निरवच्छिन्न सुख भोग करने को आसीना। सुतरां रोग शोक दुख कष्ट विपद आपद देखी विचलित हेले बा भय पाए विचलित हेले बा भय पाइले चलिब नहीं। सबू तांकरी मंगल हस्तर दान बोली साधकों को ग्रहण करने को पड़ो। साधकों को सारा जीवन चित्तवृत्ति सहित संग्राम करने पुरुषार्थ अग्नि गुण को दग्ध करने को पड़ो। हताश हेले चलिब नहीं। जय गुरु। अपूर्णता अभाव सृष्ट पदार्थ मात्र के अपूर्ण कारण ताहा पूर्ण अंश। सुतरां अपूर्ण वस्तु लाभ कले अभाव दूर हुए ना। विष्णु तो शिवत्व मध्य सृष्ट तेणु ताहा लाभ कले कहीं पूर्ण शांतिर अधिकारी हो पारे ना। आत्मस्वरूप उपलब्धि करी जितेबाला बुझीपर जे द्वादश सूर्य पृथ्वी दग्ध करंतु 49 वायु प्रवाहित हुअन्तु सप्त समुद्र पृथ्वी को ग्रास करंतु से मोर किसी क्षय वृद्धि ना। सेतबेले जाई तुम्हें पूर्ण शांतिर अधिकारी हो। सेतबेले साधारण विषय संपत्ति दूरर कथा शशागरा वसुंधरार आधिपत्य मध्य तुमको हे अबोध औद्धत्य उत्तेजना आत्माभिमान निंदा पुष्टा प्रवृत्ति आसुरिक सिद्धि लाभ करने अपेक्षा साधारण लोक हो रहिबा यथेष्ट भल। साधकों धैर्य स्थैर्य तितिक्षा परमत्व सहिष्णुता समदर्शिता अंगर भूषण होगा उचित। साधकों धैर्य स्थैर्य तितिक्षा परमत्व सहिष्णुता समदर्शिता अंगर भूषण होगा उचित। जीवजगत व आत्मा परमात्मा नाम रूप ना। नाम रूप मनुष्य प्रदत्त व योगी मान भावमय हृदय स्फुरण।
ସୁତରାଂ ନାମରେ ବା ମନ୍ତ୍ରରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ନାହିଁ। ଜାଗରଣ କରିପାରିଲେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରରୁ ଏକା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ନାମ ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ନିଆଯାଇପାରେ। ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମନେ ମନେ ନାମକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ନିଜର ଇଷ୍ଟମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ନାମ ନେବାକୁ ହେଲେ ଜୟଗୁରୁ ନାମ ନେବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଦୁଇ ନାମ ମଧ୍ୟରୁ ସାଧକଙ୍କ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ନାମ ସାଧନ କରିବା ଉଚିତ। ସମ୍ପଦରେ ବିପଦରେ, ରୋଗରେ ଶୋକରେ, ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ, ସର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ସମଭାବରେ ରହି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ଶରଣାଗତ ଭାବରେ ଭଗବାନଠାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜୟଗାନ କର। ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣାର ହୋଇ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରି ସ୍ନେହ ଦୟା କାହାରି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପରି ତୁମକୁ କେହି ସୁଖ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ନେହ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏକମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର କଣା ଭିନ୍ନ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ସୁତରାଂ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାର୍ଥିବ ଭାବରେ ମୁଗ୍ଧ ହୁଅ ନାହିଁ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମନେକର। ଶୋଇବା ବେଳେ ମନେକର ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାନ୍ତି କରୁଅଛ। ଭୋଜନ କାଳରେ ମନେକର ତାଙ୍କ ତୃପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଭୋଜନ କରୁଅଛ। ଚାଲିବା ବେଳେ ମନେକର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରୁଅଛ। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ବେଳେ ମନେକର ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛ। ଏହି ଭାବରେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାଧିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଭାବନା କର। ବିଚାରଶୀଳ ସାଧକମାନେ ଯଦି ବିଚାରରେ କୌଣସିଠାରେ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଭୁଲ ପଥରେ ଚାଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୟର କାରଣ ନାହିଁ। କାରଣ ବିଚାର ହିଁ କ୍ରମଶଃ ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅସତ୍ୟ ପଥରୁ ସତ୍ୟ ପଥକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବ। ସର୍ବଦା ସଜାଗ ଓ ବିଚାରଶୀଳ ଭାବରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତ ଧର୍ମର ଦେଶ। ଧର୍ମ ଭାରତର ପ୍ରାଣ। ଧର୍ମକୁ ବାଦ ଦେଇ ଭାରତର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଅସମ୍ଭବ। ଭଗବତ ସାରୁତ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଗତ ସେବାର ଆଦର୍ଶ ସାଧକଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟଥା ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥମୂଳକ ପୂଜା ନେଇ କେବଳ ଭଣ୍ଡାମି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେପରି ମୋ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ନ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅହନ୍ତର ପ୍ରସାର। କୀଟରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହନ୍ତର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ହେବ। ସାଧାରଣତଃ ଅହନ୍ତ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, କନ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଅହନ୍ତରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଆଶା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ। ବକ୍ତୃତା ଦେବା ଅପେକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇ ପାରିଲେ ଫଳ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଆଦର୍ଶ ଅପର 10 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚାରିତ ନ ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶର ମର୍ମ ଓ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସତ୍ୟ ଯଦି ଜୀବନରେ ଫୁଟାଇପାର, ତାହେଲେ ତାହା ଶତ ଶତ ଉପଦେଶ ଶ୍ରବଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକତର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚଳି ତୁମେମାନେ ଯଦି ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ପାଅ, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ତୁମ ଦେଖାଦେଖି ଆହୁରି 10 ଜଣ ତୁମମାନଙ୍କର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଦେଖାଦେଖି ଆଉ 50 ଜଣ ସେମାନଙ୍କର ପଥ ଧରିବେ। ଏହି ଭାବରେ ଦେଶ ଜାଗି ଉଠିବ। କେବଳ ଫମ୍ପା କଥାରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ। ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଲାଭର ପ୍ରକୃତ ଓ ଅକପଟ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଭଗବାନ ତାହାର ସହାୟ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ତାମସିକ ଓ ରାଜସିକ ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପଦଦଳିତ କରି ଦାସ ପରି ଆଜ୍ଞାବହ ରଖି ଚଳିବ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଛଳରେ ମଧ୍ୟ କାମ, କ୍ରୋଧ ବା ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେବ ନାହିଁ। ବିନୟ ନମ୍ରତା ଗୁଣରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଜୀବନ୍ତ ଭଳି ସମାଜରେ କାଳଯାପନ କରିବ।